12 बजते ही आतिशबाजी के साथ यौम आज़ादी का जश्न शुरू। मीनार पाकिस्तान, लिबर्टी चौक और दीगर मकामात पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लिबर्टी में यौम आज़ादी के हवाले से कंसर्ट का अहतमाम किया गया। शहर में कौमी परचम, तहरीक पाकिस्तान के बानियों की तस्वीर और बैनर्स जगह जगह आवेजा। 14 अगस्त की मरकज़ी तकरीब हजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगी। दिन के आगाज़ पर सूबाई दारुल-हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली भी होगी। एक आयद तेरा एहसान, कौम आज यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मना रही है। पाकिस्तान का क़याम एक तवील जद्दोजहद और अजीम क़यादत का समर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम को एक मकसद, एक मंजिल दी। अल्लामा इकबाल ने अलहदा मुस्लिम रियासत का तस्वुर 1930 में पेश किया। बरे सगीर के मुसलमानों की कुर्बानियों को सलाम, जिन्होंने आज़ादी की कीमत अदा की। सिविल सेक्रेटेरिएट जश्न आज़ादी की रोशनियों और परचमों से जगमगा उठा। सब सिलाली परचमों की बहार, रोशनियों का समंदर, कौमी तरानों की गूंज और वतन से मोहब्बत की खुशबू ने माहौल को हुब्बुल वतनी के जज्बे से मुअत्तर कर दिया। दिन में झंडों की बहार और रात को कुमकुमों की झिलमिल, आज़ादी का मंजर काबिल दीद। खूबसूरती से सजा सिविल सेक्रेटेरिएट शहरों की तवज्जो का मरकज़, हर कोई दाद देने पर मजबूर। हमारे दिल अल्लाह के शुक्र पे झुक जाते हैं। ऑपरेशन बिनियान मरसूस से मार्का हक तक के तमाम बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट। मजीद कहा कि मैं उन माओं को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने इन सपूतों की परवरिश की। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खराज तहसीन पेश किया। ऐवान इकबाल कम्प्लेक्स में मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने सेमिनार की क़यादत की। तकरीब में साबिक़ गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। राना मशहूद अहमद खान कहते हैं, दुनिया में दो मुल्क नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आए। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कीमत फ़लस्तीनियों से पूछें। पाकिस्तान ने भारत को जंग में मुंह तोड़ जवाब दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में यौम आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीब। वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद और फैसल अयूब खोखर ने यौम आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की और केक काटा। तकरीब में ब्यूरो में मुकीम बच्चों के माबैन मिली नगमों के मुकाबले भी हुए। आज़ादी के मौजू पर तकारीर और टैबलो भी पेश किए गए। जश्न आज़ादी के रंग पंजाब कॉलेजेस के संग। लाहौर में पंजाब कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम मिली नगमों के शानदार सालाना मुकाबले मुनक्किद हुए। 40 से ज़ायद स्कूलों के तलबा ने आवाज़ के जादू जगा कर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मारूफ फनकार हनी अलबेला, सखावत नाज और मौसीकार वहादत रमीज़ ने तकरीब में रंग जमा दिया। आज़ादी के रंग नन्ही दुनिया के संग। यौम आज़ादी पर बच्चे भी वतन से मोहब्बत के रंगों में रंग गए। कोई चेहरे पर परचम सजाए, कोई झंडी हाथ में उठामे और कोई बैज सीने से लगाए। सब हैं आज़ादी की खुशियों में शरीक। आप भी अपनी तस्वीर और वीडियोस हमें भिजवाएं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। मार्का हक के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस के 5 आला अफसरान तमगा इम्तियाज़ के लिए नामजद। DIG वकास नज़ीर, DIG कामरान आदिल और RPO बहावलपुर राय बाबर सईद के नाम शामिल। DPO बहावलपुर हसन इकबाल और DPO शेखुपुरा बिलाल जफर को भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। पुलिस अफसरान आज सदर पाकिस्तान से तमगा इम्तियाज़ वसूल करेंगे। अवामी मफाद और कानूनी शोबे में बेहतरीन खिदमात। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह तमगा इम्तियाज़ के लिए नामजद। सदर पाकिस्तान आज फरहाद अली शाह को तमगा इम्तियाज़ से नवाजेंगे। फरहाद अली शाह ने अपने कैरियर में मुतअद्दिद अहम मुकदमात की पैरवी की और कानून की बालादस्ती के लिए मिसाली किरदार अदा किया। वकला तंजीमों की जानिब से सैयद फरहाद अली शाह को मुबारकबाद। लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज इफ्तिताह करेंगी। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहका बॉर्डर तक वर्ल्ड मॉडल प्रोजेक्ट तैयार। 13 किलोमीटर तवील इस मनसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। दोरिया टूरिज्म शाहराह 68 फीट चौड़ी है। दोनों अतराफ 20 फीट चौड़ी सर्विस रोड्स भी तामीर की जा रही है। रोज़ाना लाखों लोग वाघा हेरिटेज कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं। 18 अगस्त से 9वीं और 10वीं की क्लासेस शुरू होंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से बड़ा फैसला। बोले इंटरमीडिएट, O लेवल और A लेवल की क्लासेस का आगाज़ भी 18 अगस्त से होगा। पहली से 8वीं जमात की तालीमी सरगर्मियाँ 1 सितंबर से बहाल होंगी।
عظیم صوفی بزرگ حضرت علی حجویری کے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تقریبات کا افتتاح کیا، چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ عرس کے دوران قرات، نعت خوانی اور سما کی محفلیں عروج پر ہوں گی۔ زائرین کے لیے لنگر اور سبیلوں کا وسیع پیمانے پر اہتمام، سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات۔ دربار کے اطراف میں تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ ٹاؤن ہال بلال گنج کی طرف سے آنے والا راستہ کنٹینرز لگا کر سیل، شہری سخت سیکیورٹی حصار سے گزرنے کے بعد دربار کے احاطے میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم۔ افواہوں پر توجہ نہ دیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سیاسی مخالفین کو جواب۔ حضرت علی حجویری کے عرس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا، جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو بات آگے نہ پہنچائی جائے۔ کھینچا تانی میں بہت وقت ضائع ہو چکا، پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ نے پاکستان کو بے مثال کامیابیاں عطا کی، پاکستان نے 4 روزہ جنگ میں بھارت کو عبرت ناک شکست دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چہلم شہدائے کربلا اور عرس حضرت عثمان علی حجویری کے موقع پر امن و امان یقینی بنانے کا حکم۔ مریم نواز کے عرس پر آنے والے زائرین کی سیکیورٹی اور رسانی کے لیے انتظامات میں بہتری لانے کی ہدایت۔ بولی عرس پر آنے والے زائرین ہمارے مہمان ہیں، انہیں تکلیف اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے، زائرین کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چین کے کونسل جنرل اور چیئرمین چیلنج گروپ کی ملاقات۔ پنجاب میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے فروغ اور سرمایہ کاری کے امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں چین کی جانب سے تیز ترین سرمایہ کاری کا منفرد ریکارڈ قائم۔ چین کا چیلنج ٹیکسٹائل گروپ پنجاب میں $150 ملین سرمایہ کاری کرے گا۔ بینک آف پنجاب اور چیلنج فیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان MOU پر دستخط۔ پنجاب میں 100 ایکڑ پر جدید ترین اسپیشل اکنامک زون بنایا جائے گا۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، مختلف منصوبوں کے لیے 13 ارب 47 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ٹیکسلا کے تحفظ، بحالی، بہتری اور انتظام کے لیے 4 ارب 19 کروڑ کے فنڈز کی منظوری۔ ہرن مینار شیخ پورہ کے تحفظ، بحالی، بہتری اور انتظام کے لیے 1 ارب 82 کروڑ کے فنڈز منظور۔ ہڈیپا کے تحفظ، بحالی، بہتری اور انتظام کے لیے 1 ارب 72 کروڑ کے فنڈز کی منظوری۔ پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو انتظامی اور تعمیراتی اختیارات دینے کا فیصلہ، محکمہ ہاؤسنگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری ارسال کر دی۔ سمری منظوری کے بعد تمام ترقیاتی کام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے سپرد ہوں گے۔ سیوریج، واٹر سپلائی، سڑک، فٹ پاتھ کی تعمیر کے اختیارات بھی شامل۔ ماسٹر پلاننگ کے امور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز انجام دیں گی۔ ایک ہی علاقے میں کارپوریشن اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی دوہری مداخلت ختم کرنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ لاہور میں اسٹرکچر پلان روڈ پر کام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت کرنے کا فیصلہ۔ پہلی بار اسٹرکچر پلان روڈز کے ساتھ واک ویز تعمیر کیے جائیں گے۔ سڑکوں کے دونوں اطراف ایک ہی طرز کے درخت لگانے کا پلان۔ رات میں روشنی کے لیے جدید اسٹریٹ لائٹس نصب ہوگی۔ شہریوں کے لیے سڑک کنارے بیٹھنے کی سہولت بھی ہوگی۔ پارکنگ کے جدید انتظامات ٹریفک روانی میں مددگار ثابت ہوں گے۔